जय जगन्नाथ भाई मैंने आपण मैंने केमती अच्छी आशा करछि आपण मैंने सब भल थे आ ठीक ठाक से थे। तो ये भिडियोटी स्पेशली आमर मयूरभंज होमगार्ड ऑफलाइन फॉर्म फिलअप उपर भिडियोटी नहीं आसी। बहुत भाई मैंने भी रिक्वेस्ट करते कि जे फॉर्म फिलअप उपर गोटे भिडियो नहीं आसत, तो से बेसी टाइम वेस्ट करमिनी, तो सर्टकट रे एमती माने कहीदेवी। देखो जो मुझे किसी माने पूर्व वीडियो जो बहुत भाई मानकर कमेंट आसाला, तो एटार भी मुझे जन दूसरी। देखो लोकेशन लोकेशन यहाँ आम रही बारिपदारे जो होमगार्ड ऑफिस जोटा कि आम भंजपुर छक अच्छी सेटा हूँ तुमको ये गूगल मैप्रे हूँ लोकेशन टी कमेंट बॉक्स में देखदेवी, चेक करदे। तापर लास्ट डेट रमर हूँ 25 मार्च। तापर यहाँ आमर हूँ आहरी कमेंट पचारती कि ये कौ मैंने एप्लाई करेंगे, बहुत हूँ मेल आउ फीमेल मैंने एप्लाई करेंगे। फॉर्म कौटी पाइबे, देख फॉर्म तुम्हें हूँ तुम पाखर थी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पाइबे, नचेत हूँ तुम्हें जाकि होमगार्ड ऑफिस रे भी ऑफलाइन फॉर्म आनीपर। ना भी जदि जाई पारुन तेज हूँ ऑनलाइन हूँ मो नंबर हूँ मेसेज करदे, मुझे तुम व्हाट्सएप पठेदेवी। तो हूँ मैंने फॉर्म टी प्रिंट आउट करके फॉर्म फिलअप करके नहीं जाए। तापर आउ एज रही तुम हूँ 20 ରୁ 60 वर्ष। तापर आउ कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हूँ दवा कि नहीं से पचारती। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुम पाखे अच्छे दे दियो, जो ना भी जदि से भी किसी एवं मागुना, तो से तुम 3 नंबर पेज रे अच्छी जेटा हूँ सिग्नेचर से सरपंच आउ जे भद्र व्यक्ति 2 जनकर सेटार तुम हो। तो देखो वीडियो को कंटिन्यू देखो केमती फॉर्म फिलअप करते कौन लिखे। तो यहाँ आमर हूँ मयूरभंज ये देखिए आम कमांडेंट होमगार्ड मयूरभंज ओडिशा। तो ये आमर माने फॉर्म गुड़िक सब जिले में सामान, खाली ये ना गुड़ा अलग रिला ना गुड़ा। तो आपण मैंने अन्य कई जिले में भी एगुड़ा देखिए फॉर्म फिलअप यही टाइप करेंगे कि जूम करदे तुम्हें ठीक से देखा आपको। हाँ ठीक अच्छे। तो ये देखिए ऊपर मैंने आपण मैंने भलसे पढ़ीदे, मुझे सर्टकट तुमको टे पढ़ी जन दूसरी। यहाँ आपण मैंने माने होमगार्ड चाकरी करने को जाऊे यहाँ स्पेशली जानी था यहाँ मैंने ऊपर लिखाई मैंने तुम्हें होमगार्ड रे जॉइन गले माने मिनिमम तुमको 3 वर्ष पर्यंत स्थायी भाव में रहा पड़ो। आउ माने अन्य कौन चाकरी को आपण मैंने जापर माने मिनिमम 3 वर्ष, तब 3 वर्ष पर आप चाहिए भी आगे जापर। तो ये देखो आमर 1 नंबर फास्ट अच्छे आमर जरूरीकालीन जेकोसी समय एवं जेकोसी काल निमित्त ओडिशा रे जेकोसी अंश कर्तव्य करने को आहृत लगी दायी रही हाँ लिखे। तापर 2 नंबर मोर उपरिस्थ ऑफिसर आदेश अनुजाई तालीम नेबा को पेरेड रे जग देवा दायी रही, सेटा भी हाँ लिखिदेवे। तापर ये देखो यहाँ शपथ ग्रहण करने को पड़ो, अर्थात यहाँ लिखे यहाँ हूँ तुम ये लिखे देखो मु माने आपणकर नाम लिखे, तापर बासस्थान मो गाँ ना लिखिदेवे, तापर यहाँ को पढ़ीदेवे छाड़। तापर देखो ये भी ये लिखाई माने नियमावली माने अनुजाई आपण इस्तीफा देवा अनुमति दिया नगले आपण को माने दल रे 3 वर्ष काल से माने सेवा करने को पड़ो, मिनिमम 3 वर्ष रहा पड़ो यहाँ। तापर देखो तुम पूरा नाम ये तुम फुल नाम लिखिदेव। तो यहाँ जो ओडिया फॉर्म ओडिया लिखे और इंग्लिश फॉर्म होते इंग्लिश लिखे, तो यहाँ ओडिया फॉर्म यहाँ ओडिया लिखा। तापर आपंकर ठिकाना ये देखो ग्राम पोस्ट तुम जहाँ लिखो, तापर थाना लिखो, जिला लिखो, तापर पिन कोड लिखिदेवे। तापर यहाँ तुम हूँ मोबाइल नंबर लिखो, और यहाँ तुम जन्म तारीख लिखे। तापर यहाँ जन्म स्थान माने आप माने जन्म कौटी होते ग्राम होते ग्राम लिखे, सर होते सर लिखे। तापर ये देश बा जिला आप माने यहाँ जिला लिखिदेवे, जिले ठीक दे मयूरभंज। तापर जीविका वृत्ति आपन कौन माने कौन करती, आपड़ जदि पढ़ुवे तेज छात्र लिखे, और जदि किसी काम काम होते तो तेज लिखे। नेक्स्ट पेज यहाँ आमर 2 नंबर पेज ये देखो 2 नंबर पेज रे 7 नंबर टी आमर शिक्षा पाई डिग्री बा पास करते माने परीक्षा आपण माने कौन कौन करिसेंती। आपण तो नियाते हो 10 क्लास करते तो लिखते माने 5th क्लास ऊपर को आपण माने अप्लाई कर पारे, जहाँ करते 10th करते 10th लिखिए, +2 करते माने ओडर लिखिए, जदि आर्ट्स करते +2 लिखिए काल, नने हो आमर साइंस करते +2 विज्ञान, आ जदि तुम ग्रेजुएशन करथिबो तो लिखिदेव। तापर देखो एठी हो तळे देइछि हम माने एक्स्ट्रा स्किल थिले, देखो आप जदि डीएल थी ताने ड्राइविंग ऊपर जो ठीक मारे, तापर एठी भी लिखिदेवे है। जब कंप्यूटर करते कंप्यूटर जो ठीक मारिक एठी भी लिखे, माने जे दीटा भी माने जति माने 2-3टा भी करथिले सब ठीक मारिक एठी लिखिदेवे। ताले इलेक्ट्रिशियन आउ मेकानिकल आउ देखो जहाँ करितो तार जो फॉर्म माने तार सर्टिफिकेट हमको माने परे आपरे तुमको ऐड करके देबो हला। तापर एटा हला कुक हेयर लॉन्ड्री तार हला। तापर 8 नंबर देखो एटा युद्ध सेवा किंबा सामरिक बा नौ तालीम किंबा कौन से प्राथमिक चिकित्सा बा आम्बुलांस दल तालीम विवरण,
ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହେଉଛୁ କିଛି ଦିନ ରହି କାମ କରୁଛ କି କିମ୍ବା ହେଉଛୁ ଏଇ ଯେ ଏନସିସି ହେରିକା ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଉଛୁ ଲେଖିଦେବେ ମାନେ ଯେଇଟା କରିଥିବେ ହଁ କି ନା ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ହଁ କରିଥିବେ ତ ତୁମକୁ ତ ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ପରେ ଏଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିତାଙ୍କ ଜୀବିକା ବୃତ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବେ ତ ଚାଷ ଲେଖିବେ, ଯଦି କାମ ଫାମ କରୁଥିବେ ଏମିତି ଦିନ ମଜୁରିଆ କିମ୍ବା ଯଦି ଆଉ କିଛି କରୁଥିବେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ମୂଳତଃ ଏଟା ହେଉଛି 11 ନମ୍ବରଟି କ'ଣ ନା ମୂଳତଃ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଠିକଣା ଏବଂ ଭାରତ ସଂଘ ରାଜ୍ୟକୁ ବାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ତାରିଖ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଦି ମାନେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ କେବେ ଆସିଲେ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ ତା ତାରିଖ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ହେଇନଥିବେ ପ୍ରାୟ ପାକିସ୍ତାନରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ଲେଖିଛି ମାନେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଥିବ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାସ କରୁଥିବା ବିବରଣ ଘର ନମ୍ବର ଭଳି ଏଟା ହେଉଛି ମାନେ ତୁମେ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଛ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମକୁ ଦେଇଦେବ, ଗ୍ରାମ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖିକି ଦେବ, ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ତୁମର ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି, ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ତୁମର ହେଉଛି କିଛି ଗନ୍ ଫନ୍ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ରର ହେଉଛି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ତେବେ ଜଣାଇବେ, ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଏଇଟା ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ତୁମର ତାଲିମ ପାଇଛ କି, ଯଦି ପାଇନଥିବେ ତେବେ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବରଟି ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ କୌଣସି ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ, ଯଦି ତୁମ ନାଁରେ କୌଣସି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଥିବ ତେବେ ହଁ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ନଥିବ ତେବେ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଟା ଦେଖ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧଦୋଷ ହୋଇଛ କି, ଯଦି ହୋଇଥାଏ ସିଦ୍ଧଦୋଷ ଓ ଦଣ୍ଡର ପୁରା ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଏଟା ତ ଆପଣମାନେ ହେଇନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେବେ ଦେବେ ହେଲା ଫର୍ମଟି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲସେ ଆପଣ ଯେବେ ଦେବେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ମାନେ ଯାଇକି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ, ତେବେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଡେଟ୍ଟା ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ ସିଏ ଲେଖିନେ ହେଉଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଉଛି ଏଇଠି ତା ସିଗ୍ନେଚରଟେ ରହିବ ହେଲା, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପେଜ୍ର, ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶୀ ଡାଉଟ୍ ଆସେ। ଦେଖ ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବା 2 ଜଣ ପଦସ୍ଥ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ତଦନ୍ତର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯିବ। ତ ମାନେ ତୁମକୁ ଏ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର। ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଠି ସ୍ୱାକ୍ଷର ମାନେ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ନମ୍ବରରେ ତୁମର ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦେବ, 2 ନମ୍ବରରେ ତୁମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଏଠି ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବି ରହିବ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ହେଉଛି ତୁମର ଏଟା ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ରହିବ, ଏଠି ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ଏଠି ତାଙ୍କ ଠିକଣା, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବନି, ଏଗୁଡ଼ା ସେଠି ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏତିକି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଫଟୋ 4 କପି ନେବ, ଫଟୋ 4 କପିରୁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମର ଦେଖ ଏଇଠି ଫଟୋ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ତୁମର ହେଉଛି ଅଠା ଲଗେଇକି ଫଟୋ ଉପରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବ, ତୁମ ନାଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଉ 3ଟି ହେଲା, ଆଉ 3ଟି ଖାମରେ ପୁରେଇକି ଏଇଠି ପିନ୍ ମାରିଦେବ। ନା ଖାଲି ମରିବନି, ଆଗେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆପରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛୁ, ଆପରେ ତୁମର ହେଉଛି ରଖିଦେବ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପରେ ହେଉଛି 10th ପରେ ତୁମର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଆଉ ଯଦି କାଷ୍ଟ ଥିବ କାଷ୍ଟ ନଦେଲେ ବି ହେବ କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେବ କାଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ତୁମର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଉ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆଉ ଯଦି DL କରିଥିବ DL, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଯାହା ସବୁ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଥିଲେ ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ ଏଡ୍ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଇକି ପିନ୍ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଟି ମାରିକି ଦେଇଦେବେ, ସେଠି ଯାଇକି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।